Good morning, friends, and welcome back to another new update. Aji only to 28 September se Sunday. Time hoshiri to ita 6:30 in the morning. Apnan ke ite zubza laga aru update to apnan ke dikhao kine ita ite niche de zubza la highway te punching na se. Jagali ite jaga te thagi she chenda dangor ekta thagi she olibi tahan jagali fill up koi dishe. Exactly kote ase ita to na dikhe hoje fill up hoje she. Tate phani bi crack khan dikhi thagi she aru tate phani bi crack khan dikhi thaise idon sob tan temporarily fill up koina ase eta to kote ase na dikhe hoise to crack bi aru idon pura ido mati khan da bi jai gine gari khan olop upor niche ina hwa dikhe thakya to eta to ite pathor chipin aru stone dust khan anigine tan fill up kori dise side khan to itu enega ase ite bi itu khan to crack to itu line te thaise ite dikhi ase itu line te enega aru ekta chenda thaise chenda thake to bi fill up koi disni gi dan chenda to itu jaga te thakya nisna lagise itu jaga te holi bi eta to fill up hoi jese na dikha hoise to jaise Lizocha singing area, subsidence area that apnan ke dikhai dibo aji kina ase condition tu jagali la kam kiman tok hoje se apnan ke jaine dikhai dibo. So guys, finally moi ite aru ite Lizocha de singing area de punchi na ase apnan ke dikhai dibo aji kwanjna day 28 September ase time holi to 6:30 olo par hoje ite to aru Paratok to apnan ki bi pola update dian jisna each and every corner dekhabole try koribo to video to skip na korine first para last talk side dibi koina apnan ki bi request koi diase to let's explore jaina sai sabo kina ase ajila condition to jagali mukhan press release dikhya nisna itu jaga de to bishi manu naam confuse hoi thake itu jaga la naam ki koi koine bi na jani na thakya para to ita to ite mukhan dikhi paise ite ekta notice board bi lagai dise itu la jaga la naam to Lizocha Sikhel Zaza village koine daligine ase mukhan ite dikhi paise tu to bishi manu to itu la naam bi alag alag mati thake ase nijer kuntu convenient ho jay kuntu kobole easy ho jay itu la koina thakya para to ita to tahan ite Zaza village aro Dosma village miligine press release digine ase itu jaga la naam to officially itu ase koine tahan ita lagai dise Lizocha Sikhel Zaza village apnan dikha nisna ite bi gari khan to kumba to ahaja kore nisna dikhe je ite kumba bike khan scooty khan kumba ahaja kore nisna dikhe je tala chaka la sai likhan sai jole to Pani khan tu iman kam hoa nai apnan bi dikhi ase pani khan tu iman kam na hoa tu main tu tate pani he ita hoi ase ali jakali kure nai ni ki ipani tu kina ase naga ase holi jaina sai sabo kina ase exactly pani khan tu naga ase itu hanbi aro girija ase hanbi ahia solo mati khan tu gari khan tu kumba to two wheeler khan tu birawole try kuria tu dikhi ase ene dikhi ase chakala kiba khan tu nishan khan tu aro itu handi bi aro tati bi nangi age de dikhan nisna to jai sabo age phane nangi tat phane bi dikhan tu itu la niche de to pani la awaaz sun thayo barabar Pan tu dama hai ase tate bhai asli ki pani la awaaz bi man tam bishi huni asile idan sob ite niche de aha nisna lagi ase jakali
সামফানে অলপ পানী গিৰা নিচিনা লাগিছে বেছিতো হেভি হোৱা নাই নেকি হ'লে পানী গিৰা নিচিনা লাগি আছে মাটিখন পুৰা গিলা আছে এইটো বি পানীখনটো ইনা ওলাই আছে এইটো জাগাত এইটো জাগালিৰ পৰা ওলাটো দেখিছে এইটোতো ওলাই আছে তাতে বি ওলাই থাকিছে হ'লে বি এইটো খানটো আৰু চাবি এতিয়া পৰা পানী ওলাখান চব এইটো মাটিলাৰ ভিতৰতেই যাই আছে মাটিলাৰ ভিতৰতে যাই থাকিছিল এইটো আপোনান বি জানি আছে তালা এফেক্টটো তালা ৰিজাল্টটো কি হ'ব জাগালি কাম নোহোৱা নিচিনা লাগি আছে মই নাভাবোঁ যিটো এইটো জাগাতে সেই পৰাহে স্কুটিখন বাইকখন ওলাই থাকেতো দেখি আছে এতিয়া একলা আহিছিলেতো উঠিবলৈ নাপাৰিব দুইজন তিনিজন আহিছিলেতো আপোনাৰ মোলা আপডেট দেখিছিলেতো উঠাই কিনে বি নহ'লে টানি কিনে বি লৈ যালাতো দেখিছে জাগালি বি হ'লে একদিন একলা পৰাতো নাপাৰিব বাইক একটা আহালা আৱাজ শুনি আছে দেই কিনা হ'ব আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিবনে নাই ইঞ্জিনটো অফ হৈছে আইনা চাবলৈ আছে অলপ ভাবনাটো জাগালিতো কোৱা নিচিনা কাম নোহোৱা নিচিনা লাগিছে দে सभी चक्का गाड़ी का टू व्हीलर खान जाला चक्का लाइन लिख तो तारा निशान तो चक्का तो मला भावना तो काम ना हुआ निशान लगी से नाले तो इना ना था वो निशान से जगाली काम कोई शुगली तो इधर हम भी किना से नगा ऐसे खाने हम तो ताते तो और दबियास नहीं खाने हम तो ताते तो जाने हम भी बाहर बाहर दिखाई दो इधर इंटरनेट केबल खान भी वो पोस्ट तानी ने जाए जैसे इधर खान भी दाबी जासे इधर तो गिरी जासे ताते लाइट पोस्ट नहीं ना इधर इंटरनेट केबल रखे भी गाड़ी आई से तो आई ने साइज से ताते आई बोले ट्राई करूँ बोले इसने की आई ने फंसिया तो ना होला रास्ता ना जानी ना आई ना था वो भी पड़े थे ना कोई वो कंडीशन तो इन्हें का से आज भी जहाँ कल काम ना हुआ निशान लगे से रास्ता ये तो ही ना हुई ताते बेसी भी आसे गाड़ी जावले ला जगह भी नहीं रास्ता ना जाने की ना ऐसी नहीं के ओ तो रास्ता ना जाने की ना ऐसी कोई से था में जो चमा बाईपास ताते बालो वो जो चमा बाईपास रास्ता लो भी तो आई ना साइन दाना वापस जाए से इधर रास्ता क्रॉस करो गुली भी ताते फने आगे फने आजान भी दिखे से किन्हीं का कंडीशन दो
জাকালি কাম হোৱা নাই মই হিচাপ চাই হিচাপ হ'লেতো নহ'লেতো এনে নাথাকিব ইফানে বি এইটো বি কালি মৰ্ণিং যে দেখিছে ইফানে খুন্দি থাকিলাতো দেখিছে ইফানেতো খুন্দিয়া নাই তহলে বি আজি বি এনেকাই আছে তো তাহান বি যাই আছে উপায় নাই জসমা বাইপাছ ৰাস্তাই আছে এতিয়াতো নহ'লেতো চেচমা পৰা লালমাটি আহালা এইটো বাইপাছ ৰোড এইটো দুটাই আছে এতিয়া কৈমা আহি অহা যোৱা কৰিলে লাটো तो जाइने साइड खान अपना दिखाई दी वो साइड फाने खान तो ताला रास्ता ला साइड फाने खान तो मेन जगह ते ताते साइड खान तो सब गिरी जा से जागाली को निसना पानी तो होय गिरी से होले भी हेवी हुआ ना फाने खान भी अब ने रास्ता साइड ने दिखियो पड़े से किनेगा से इनका छारे दिया निश्चय लासे वाह इधर भी और क्रेक लाइसे शेडो ब्राह्मण डिफरेंशिएट को लेना पड़े कैमरा दे दो जाकाले भी इधर इंटरनेट केबल खान तो बना आहिने बना निसना लगे से वो तो पोस्ट तो गिरगिना से बेम्बू मैकशिफ्ट रखेला तो अब नन मोल अपडेट कली साइसे कोली तो माटी तो इमान तक तो आहि थे नहीं तो आज तो इतुला पोस्ट तक तो पुंजिगिना से बेसी उसर जावले बय लागे इतुला तो किता गिरो ना कोले ना पड़े इने आसे के खान तो इने का से सब जगह दे तो जाइने अलग भारी हुईने और गिरली भी भी बय আছে itu posisi sorry giring আছে itu ambil pura kali girian nisna আছে তখন তো itu তো জুন বিয়া হয়ে আছে তেলা জায়গা তো গিরি আছে ছোট ছোট continuously crack to na kubide bishi আছে দামি দামাদাম ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে এটা খুৰি গাছ এটা কাটিলা একটা দিকি থাকে তো এটা তো দেখাই না দেখাই হচ্ছে কইতে যাইছে না দেখাই হচ্ছে তাহলে তুই জায়গাতে দেখি থাকছে এভরিডে আরাম দে তো পানি খান বি पूरा पानी खेती निचना ने स्लाइड करने जा माटी खान तो गिला होइने पानी खेती दे मोहन माटी पान दिखा निचना ओ तो गाछ तो ताते जाय दिसो ओ तो আছে এটো वाला আছে এতে উপরতে থাকিনে দেখি থাকে তো এটো জায়গা এতে জায়গা কোনবা জায়গাতে থাকিছে আদান মোলা আপডেট ফলো কৰি থাকি আপনান বি দেখি থাকিব
tate tok punchi na sita to. Tate phane khan to olop solop ite bi giri ase. Bishi dangor na hole choto khan giri thakya to itu matlab ite bi hili ase mati khan to itu pra to ena hoy ase. Dikhi ase apnan ke dikhai ase. Dikhi ase nai camera de suku de to dikhi ase. Itu cable khan bi no pura ulta pulta hoji na ase. Jodi yete kaam kura manu kaam kuribola aishule to itu khan bi tahan ke disturb koi thakibo eta to. Apnan bi dikhi ase condition to kina ase. Itu khan to dikhi ani na giri thaki ase. Choto hoina aste hoina. Tu le khan to bishi aja kule koshish kuri na ina kuma to jai nishan lagi ase. Jahan to sabi tala chakala nishan khan to sab dikhi ase. Itu khan to bishi dikhi ase. Phane khan bi dikhi ase. Kuma to aji mon jan nishan lagi ase. To bishi mon to ite bi rasta na jani na ai ase nega. Alan dikhi ase. Ite aina aru wapas gari gurai ina aru jai ase. Itu jaga signboard bi thik se nalaga karne kuma manu to ena hi hoi ase. Kuma manu to ekdam itu rasta de notun aise ina ine to kuma to ahe. Kuma manu to jani ne bi sawo koine bi paribo ni ki babna koine ahe. Aru kuma manu to signboard khan thik nalaga pra na dikhya pra to ina aha bi dikhi thaki ase mohan. So apnan dikhya nishna condition to aji Sunday 28 September tok bi inega ase. Aru jakali moi sa hisab le jakali kam na hwa nishna dikhi ase. To ajila update to ite pra khatam koi dibo. Channel to notun ase kole to subscribe kule na parbi. Video to share koi dibi. Aru like bi koi dibi, comment bi koi dibi. See you in the next update.